गोटे कथा हूँ भगवान को प्राप्त करने आम कौन माध्यम करने दरकार। गोटे कहानी आम शुणा जनक ना था सुखिया मालुणी जे कि किसी फल बिके कोली बिके तार परिवार प्रतिपोषण करे एवं ये दुख धंदारे थाइकरी मध्य कष्टरे थाई मध्य भगवान को कथा शुणिबा पाई ता मनरे गोटे आग्रह थाए। कृष्ण राम जगन्नाथ आम कौ बाट दे आम भितर प्रवेश करती ना चक्षु एवं कान बाटरे भगवान आम भितर को प्रवेश करी आसंती। भक्ति गोटे बेसन एभली किछि लोक अछंती जे कि सिगरेट न टाणिले से लाट्रिन जीवे नहीं। एभली किछि व्यक्ति अछंती पान छाड़ी पारंती नहीं। एभली किछि व्यक्ति अछंती पशा छाड़ी पारंती नहीं, मद छाड़ी पारंती नहीं। ये हूँ गोटे गोटे जीवर बेसन। ये बेसन जदि किछि सुख दौची जदि भक्ति मनीष जीवन में बेसन रे परिणत हो जाए ताले भक्ति द्वारा निश्चित कल्याण हो जाए। सुखिया बुढ़ी कोली बिके फल बिके किंतु नीति कृष्ण कथा शुणिबारे ता मन भितर आग्रह थाए। दिने ताकू योग्य जानी ताकू आग्रह कृष्ण कथा शुणे भगवान कौन लीला करती किंतु दिने से कृष्ण को देखी पारलानी भगवान को लीला कथा। दिने से मुखिया को पचारा गला मुखिया मु कन्हे की देखी पारुनी नंद बाबा पुओ को देखी पारुनी कान्ह को किभली देखिबी। मुखिया ताकू योग्य जानिले अधिकारी जानिले एवं ताकू कहिले तू गोटे कथा कर दैनिक 21,000 थर कृष्ण 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 जप कर। बुढ़ी कहला मु तो 21,000 जप करि परिबिनी ना 108 थर कृष्ण नाम जप करिबू 108 घेरा नंद बाबा घर को तू खाली परिक्रमा कर 108 घेरा परिक्रमा कर। दिने नुहे 2 दिन नुहे दीर्घ 3 वर्ष धरी 108 घेरा नंद बाबा घर को परिक्रमा करिवो तापर ता बाटरे जीव। एमिति ता मनरे ये परिक्रमा करिवार गोटे व्यसन हो गला गोटे आग्रह हो गला। शीत ऋतु हो वर्षा ऋतु जहाँ भी हो कहीं नंद बाबा घर को से 108 थर परिक्रमा करुला। किए ना सुखिया बुढ़ी तार ना थला सुखिया कि जीवन में तार थला दुख परिवार प्रतिपोषण करने कोली बिकुला। प्रकृत में आज ये वीडियो माध्यम मुझे कहवाक चाहे जे कि भगवान जहाँ को अत्यंत भल पाती अत्यंत जहाँ को से निजर करनियंती ताकू से धन संपत्ति प्रदान करती नहीं। भगवान कहीं ना ये धन सुख सुविधा प्रभु प्राप्ति पाई ये हूँ गोटे गोटे बाधक। जीवन में परमात्मा जहाँ को अत्याधिक कृपा करती ताठारु से संपत्ति नहीं जाती। कारण जो बलि को भगवान पाताल चापुंट ब्रह्मा मन दुख कले सेतिके बेले ब्रह्मा को भगवान कहले कहले हे ब्रह्मा मुझाकू अनुग्रह करे सर्वसंपद वेगे हरे। गोविंद 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 ब्रह्मा को भगवान कहीदेले मुझाकू अनुग्रह करे सर्व संपद बेगे हरे। मोर कृपा हैला बोली तुमे सेतिके बेले जानिब जेतले सब संपत्ति मु नहीं जाए। मुझाकू अनुग्रह करे सर्व संपद बेगे हरे ब्रह्मा को भगवान कहीदेले। तेणु सुखिया बुढ़ी जितेबाला 3 वर्ष धरी परिक्रमा कला 3 वर्ष जो ठीक हो गला सुखिया दिन निष्पत्ति नेला आज मु नंद बाबा पुओ कान्हू को दर्शन करी ताकू दर्शन न करवा पर्यंत मु घर को फेरबी ना। सुखिया जो संकल्प नहीं गला भगवान के भितर सुखियार भावटा भगवान पाखे पहुँचीगला। भगवान सुखिया को दर्शन आम पलि आसिले। सुखिया कोली धरी बिकुची भगवान जो सुखिया पाख पहुँचले कहले मते कोली दे सेतबेले सुखिया कौन कहला जानती भगवान कहला मु कोली देवी जे हेले मु आकु तो बांटिबा आनी मु बिक्री करने आनी तू मते चाउल देले धान देले मु कोली देवी। भगवान धान पाई पलि गले। सुखिया मन दुख कहला कौन है कृष्ण को देखी बोली 3 वर्ष है घर को परिक्रमा करूली नंद बाबा गृह को आज कृष्ण आसिले मु तो चाउल मागिली हाय हाय मोर कि बुद्धि जीव भगवान जो कृपा करते जीव छोटिया छोटिया कथा मागे
ସୁଖିଆ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ସୁଖିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମାଗିଲା, ଭଗବାନ ଚାଉଳ ଆଣି ଆଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବାଳକ ହାତ ଅଞ୍ଜୁଳିରେ ସବୁ ଚାଉଳ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି। ସୁଖିଆର ଭାଣ୍ଡକୁ ଭଗବାନ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଚାଉଳ କହିଲେ କୋଳି ଦେ। ସୁଖିଆ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧଇଲା, ପାଟିରେ କୋଳି ଖୁଆଇଦେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଶବରୀ ମା ହାତରୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଳି ଖାଇଥିଲେ। ଭକ୍ତକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ଭଗବାନ ପଳେଇଗଲେ। ସୁଖିଆ ନିଜ ଗୃହକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଣ୍ଡକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଦେଖିଛି ସେଠି ଆଉ କୋଳି କିଛି ନାହିଁ। ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକରେ ତା ଭାଣ୍ଡ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବକୁ, ଜୀବ ଭଗବାନ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ତ୍ରିନାଥ ମେଳାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଜୀବ ତାର ହିସାବ ରଖି ମୁଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ କିଛି ହିସାବ ରଖିକିରି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଳି ଦେଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଖିଆ ମାଗିଥିଲା କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମୁଠେ। ଭଗବାନ ଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଧନରତ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ମାଗିବା? ଆମେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ନ ଜାଣି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ହେ ମଣୁଥିବ କେଶବ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ନିଜର କରିନେବା। ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ସିଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ। ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ଟିକକ ଜନ୍ମିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଆଗ୍ରହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯାଏ, ତାଙ୍କ କୃପା ସେତେବେଳେ ଝରି ଆସେ। ତାଙ୍କ କୃପା କଣିକା ଆମ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଏ କଥାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ନା, ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସୁଖିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲା, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପରିକ୍ରମା କଲା, ମୁଖିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିଥିଲା। ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ସୁଖିଆ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଜୀବ। ପ୍ରାପ୍ତ କଲା କାହାକୁ? ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ବିନୁ ଭବନିଧି ତରହି ନ କୋଇ, ଯୋ ବିରଞ୍ଚି ଶଙ୍କର ସମ ହୋଇ। ଆମେ ଭଜନ କରିବା, ଆମେ ଜପ କରିବା, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କୃପାକୁ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଭଗବାନକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଇଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ସୁଖିଆ ହେଉଛି ଜୀବ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁରୁ ମୁଖିଆ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ମାନି ସୁଖିଆ 3 ବର୍ଷ କାଳ କୃଷ୍ଣ 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 ଭଜନ କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ତା କୂଳରେ ଆସି ବସିଲେ। ସୁଖିଆ ଦେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଳି। କୋଳି ଅର୍ଥ ଫଳ। କି ଫଳ ଦେଲା ନା, ତାର କର୍ମର ଫଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା। ସେ କର୍ମଫଳ କ'ଣ ନା, କର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନା ସତ୍କର୍ମ ରୂପୀ ଫଳ, ନିଷ୍ଠା ରୂପୀ ଫଳ, ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଫଳ, ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଫଳ, ତ୍ୟାଗ ରୂପୀ ଫଳ, ସେବା ରୂପୀ ଫଳ, ସମର୍ପଣ ରୂପକ ଫଳ। ଏ ସମସ୍ତ ଫଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଶାନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ, ଏଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା କେବଳ ଶାନ୍ତି। ଏଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା କ'ଣ ନା, ତୃପ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ଆଉ ତାର ଅଭାବ ରହିଲାନି। କ'ଣ ତାର ଅଭାବ ରହିଲାନି ନା, ତାର ଭକ୍ତି ରୂପକ ଧନର ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଧନ ଦେଲେ। ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଇଏ ଭକ୍ତି ରୂପ କଥାକୁ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବନା ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।